بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، دس از محمد نصیر اوان. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایڈمنسٹریٹو لا کو اور امپورٹنٹ کوسچنس کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ویڈیو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، جو یا تو ایل ایل بی کے پیپرز دے رہے ہیں یا ایل ایل ایم کے پیپرز دے رہے ہیں. اور یہ جو کوسچنس ہیں یہ وہ ہیں جو ریپیٹیڈلی کسی بھی ایگزامس میں ایل ایل بی کے اور ایل ایل ایم کے ایگزامس میں آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آج کے کویشچنس کی طرف، جو کہ میں ان کویشچنس کا بھی بتاؤں گا، ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا بہت ڈسکس بھی کر دوں گا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے. سو دا فرسٹ کویشچن از اباؤٹ دا ایڈمنسٹریٹو لا. اوبیسلی ایڈمنسٹریٹو لا اینڈ اٹس گروتھ اینڈ امپورٹنس اینڈ پرپز آف ایڈمنسٹریٹو لا. دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن جو کہ ہم ریپیٹیڈلی ہر ایگزام میں دیکھتے ہیں. اور اب میں ایڈمنسٹریٹو لا بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو لا از دا لا ریلیٹنگ ٹو دا ایڈمنسٹریشن. It determines the organization, powers and duty of administrative authorities. The basic purpose of administrative law is like legal control on administrative authorities and provide اور لوگوں کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی پاور ابیوز کرے تو وہ کیسے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ایڈمنسٹریٹو لا میں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو لا بیسیکلی از دا 20th century law. مطلب یہ بھی نیو انوینٹ ہوا ہے. سویڈن سے سٹارٹ ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو لا، اس کے بعد اب آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اس لحاظ سے کہ وہ آلموسٹ ہر پیپر میں دیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ اس کا کانسیپٹ نہ کہ لا اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے سمجھنا، بلکہ عام آدمی یا لا اور لے مین دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا کانسیپٹ سمجھیں. اب اس کویشچن کی طرف چلتے ہیں. اومبڈسمین، اس کو ہم محتسب بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندی میں لوک پال، یعنی کہ لوگوں کی، لوگ مینس پیپل، پال پروٹیکشن، محتسب مینس کے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹ ہماری ہائی اتھارٹیز، یعنی کہ جو صوبائی محتسب ہے وہ سی ایم کے انڈر ہوتا ہے یا صوبے کے گورنر کے انڈر ہوگا، اور جو فیڈرل محتسب ہے وہ پریزیڈنٹ کے انڈر ہوتا ہے، اور ان کے خلاف ہم وہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن امبوڈسمین بیسیکلی بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور یہ کیسے ہیلپ فل ہے عام عوام کے لیے، یہ ساری چیزیں ہم اس ٹاپک میں سمجھیں گے. امبوڈسمین کا امبوڈسمین بیسیکلی جب کوئی بھی ایسا انسان جو کسی گورنمنٹل انسٹیٹیوشن کے کسی آفیسر کے خلاف اگر کوئی کمپلین کرنا چاہتا ہے یا اس کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے یا وہ رائٹ پہ ہے، اس کو اس کا رائٹ نہیں مل رہا کسی گورنمنٹ اتھارٹی سے یا کسی گورنمنٹ کے ادارے سے، یا کوئی آفیسر ہے جو اس کا رائٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی انفرنج کری جا رہا ہے، تو اس کانسیپٹ کے لیے ہمارے پاس یہ امبوڈسمین کا آپشن ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے پاس جو محتسب یا لوک پال کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ ہم جا کے کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں. امبوڈسمین کے بیسیکلی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لائر کی، آپ خود بھی کوئی کامن پرسن، لے مین بھی وہاں پہ جا کے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتا ہے. اب تو امبوڈسمین جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا میں امبوڈسمین جو ہے وہ آن لائن بھی آپ اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہو، اور اس کی کمپلینٹ کا پراپر ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور آپ کو پراپر اس کے بعد جو پروسیجر چلتا ہے اس میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے جو کمپلین ہے اس پہ کیا مزید کارروائی ہو چکی ہے. تو یہ سارا کانسیپٹ ہے امبوڈسمین کا. اس کے علاوہ بھی ہم اس پہ ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے، ڈیٹیل سے اس کو ہم سمجھیں گے، جس میں ہم محتسب، اس کی کائنڈس کو، اس کی پاورز کو، اور جو لوگ کمپلین کر سکتے ہیں کیسے کمپلین کر سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے لوکس اسٹینڈائی. لوکس اسٹینڈائی بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے جس میں یہ بولا ہوا ہے کہ جو رائٹ ایک عام لوگوں کو رائٹ ملا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے انجرڈ ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے واقعہ جس سے اس کا رائٹ انفرنج ہو جائے، تو وہ کورٹ میں ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. تو لوکس اسٹینڈائی کا بیسک جو کنسیپٹ وہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ رائٹ ٹو فائل دا کیس، کہ آپ کے پاس وہ رائٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے جس میں جو مین 3 essentials آتے ہیں لوکس اسٹینڈائی میں، وہ کنیکشن، انجری اینڈ ریمیڈی. اف یو ہیو دیز 3 essential in your case or in your
complain, then court definitely entertain your complaint. सो अगर इसमें से आपका उस जो क्राइम हुआ है या कोई इंजरी हुई है उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, या कोई उसकी इंजरी आपको नहीं हुई, या आप उस इंजरी की कोई रेमेडी नहीं है, तो कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगा. बेसिकली लोकस स्टैंडी का मतलब ये है. और इसके बाद जो अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम रिपीटेडली एग्जाम्स में देखते हैं, एलएलएम के भी और एलएलबी के भी. सो जो कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो लिया गया सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से, जो लेजिस्लेशन की एक काइंड है. एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है. सो जो द मेन रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो जो है वो ऑब्वियसली लाइक प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट के जो ऊपर प्रेशर होता है वो रिलीज़ कर दिया जाता है थ्रू डेलीगेटेड देयर पावर्स. उसके बाद टेक्नैलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, कुछ ऐसे टेक्निकल मैटर्स होते हैं जिसको वो इलादा से फील्ड ही होती है जो उसको डील करती है. उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, एमरजेंसीज की सूरत में कुछ ऐसे अपने वो पावर्स में वो डेलीगेट कर दिए जाते हैं ताकि सही से देखभाल हो सके. उसके बाद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी होती है इसमें. सो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इस पे भी हम इलादा से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी प्रोडक्शन का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस इज़ द फंडामेंटल आई मीन रूल ऑफ लॉ. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रूल ऑफ लॉ को डील करता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट है कि rule of law, no one is above the law and no one is above the law, all the person are equal in the eye of law. The main purpose of this concept is this कि हम सब लोग लॉ की नज़र में इक्वल हैं और कोई भी अगर पनिश्ड किया जाएगा तो वो सिर्फ इसलिए किया जाएगा अगर वो ब्रीच ऑफ लॉ करता है, अदरवाइज देयर इज़ नो मीन टू पनिश समवन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लेंथी है जो हम मिलादा से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वीडियोस में. सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन. जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली जुडिशियल री एग्जामिनेशन एंड री कंसिडरेशन ऑफ द लीगैलिटी ऑफ एनी एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़. अगर कोई ऐसा कानून बनाएंगे, कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बना रही है जो अगेंस्ट द लॉ है, जो किसी चीज़ का या उसके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है या उसके बनाने से कोई नुकसान हो सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू उसके लिए बना गया. The main object of judicial review we can say like it is prevent the abuses of the administrative actions. इसी से ये जो मेन जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से शुरू हुआ था जब वो बहुत फेमस केस है मार्बरे वर्सेस मेडिसन का. ये केस भी हम देखते हैं कि अक्सर एग्जाम्स में आया होता है. इस केस पे हम इलादा से एक वीडियो भी बनाएंगे. सो जो इसका बेसिक मकसद है जुडिशियल रिव्यू का ये है कि कोई अगर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कोई ऐसा कानून बना रही है या एग्जेक्टिव पावर्स कोई ऐसे चला रहे हैं जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके ऊपर चेक रखना. और अगर लेजिस्लेटिव बॉडी कोई ऐसा इनेक्टमेंट कर रही है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई एग्जेक्टिव पावर्स एक्सीडिंग यूज़ कर रही है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है अदालत. ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती हैं और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं और ये पावर्स होती हैं उनके पास. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो रिट जुरिसडिक्शन का है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट्स को इंटरटेन करती हैं. अब रिट जो मेन रिट्स हैं वो है मेंडेमेंस होगी, कोवरेंटो होगी, हेवियस कॉर्पस की रिट होगी, प्रोहिबिशन रिट होगी, शरारे की रिट होगी. ये वो सारी रिट्स हैं जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है. इसके खिलाफ हमने कोई रिट करनी है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं, रिट और उसकी जुडिक्शन का कि कौन कौन सी रिट हैं और कौन कौन सी जुडिक्शंस है और कौन कौन सी कोर्ट्स के पास पावर है उनको एंटरटेन करने की. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लॉयर्स को पता होना चाहिए इसके बारे में. इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम एग्जाम्स में देखें वो आती है ऑडी, अल्ट्रम,
partem. This is a Latin term which means listen to the other side. मतलब आपके जो opponent party है उसको सुनना और उसके बाद decision देना. This is also kind of natural justice का भी एक principle है कि हम दोनों parties को सुन के उसके बाद उसका फैसला देंगे या उसका फैसला करना चाहिए. तो ये एक important जो topic है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया कि अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है तो बजाय इसके कि फौरी तौर पे उसको उसके खिलाफ कोई डिसीजन दे दे कोर्ट, तो कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी पार्टी को पहले फेयरली सुनेगा और उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के डिसीजन या जजमेंट देगा. तो ये एक ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है जो हम एग्जाम्स में देखते हैं एलएलबी और एलएलएम के. तो इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट भी पूछा जाता है और अक्सर पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है, लाइक नेचुरल जस्टिस, और इसमें जो बनते हैं वो एक ऑडी अल्ट्रम पैट्रम एक मैक्सिम है, वो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर नेमो जुडिक्स इन कोसा स्वा, ये एक ऐसी वो मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम है. ये भी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में. इस मैक्सिम का जो मतलब है ये कि जो डिसाइडिंग ट्रिब्यूनल है या कोई कोर्ट है वो शुड नॉट बी बायस, मीन्स कि वो किसी के साथ या किसी की तरफ हो के फैसला या डिसीजन ना करे, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के प्रॉपर उसके बाद डिसीजन दे. तो ये एक इम्पोर्टेंट वो एक नेशनल जस्टिस का मैक्सिम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और जिसकी जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई थी, और ये इंग्लैंड से हुई थी उसके बाद ये जो है ना इसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में शामिल कर लिया गया है कि दिस इज़ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस इफ समवन इज़ नॉट बायस विद द केस एंड समवन हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस एंड ही आल्सो डिसाइड द केस, सो दिस इज़ आल्सो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस. सो ये एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है जो अक्सर हम क्वेश्चंस में देखते हैं. सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो एलएलबी और एलएलएम के पेपर्स देने चाहते हैं. उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको चाहिए कि इसके जो क्वेश्चंस जितने भी हैं वो बेशक वो ज़्यादा से इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस पे वो उनकी कमांड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए. और आई होप कि इनमें से पेपर्स के जो अटेम्प्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें से आपके हो जाएंगे. लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए कि फॉर फर्दर नॉलेज, अपने पर्सनल नॉलेज के लिए भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स और उसके अलावा भी जितने इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के और इसकी ग्रोथ के लिहाज से इसको डीपली पढ़ें. आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप मज़ीद वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं तो काइंडली हमें सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल और क्लिक द लाइक बटन इफ़ यू लाइक आवर वीडियो और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.